नमस्कार पर्दाफाश को स्वागत करुछु मु सुप्रिया। कथारे अछि वैकुंठ समान आहा अटे सेही घर जही परस्पर स्नेह श्रद्धा थाए निरंतर। आज ए कथा जेमिति अलड़ा हो जाइछि आम पाखरे। वस्तुवादी दुनियार मोहरे ए मनीष एते स्वार्थपर पालटि जाउछि जाहाकु नै परिवार सृष्टि हेउछि अशांतिर वातावरण। एभली स्थितिरे परिवार सदस्यंक भितरे चलिछि टणा उटरा और छका पंछा। सेमाने निजर स्वार्थरे अंध होई हिताहित ज्ञान हराई बसुंट आउ शेष में घटी जाउछि अघटन। निकटरे मनीषर एभली एक मानसिकता को नहीं भयानक परिस्थिति सृष्टि होइतिला कटक जिला खुंटुनी थाना अंचल में। तेबे कौन थिला घटनार प्रकृत कारण? कटक जिला खुंटुनी थाना अंचल में घटी जाइथिला एक अमानवीय कांड। जड़े वयस्क व्यक्ति मृत्यु को नहीं स्थानीय अंचल में खेली जाइथिला चांचल्य। एभली एक नारकीय कांड स्तब्ध कर देथिला समस्तंकु। पुलिस घटना संपर्क में खबर पाई जोरदार तदंत जारी रखिथिबा बेले परवर्ती समय रे अभियुक्त फसिथिला पुलिस रो कब्जा रे। तेबे कोन पई घटिथिला एते बड़ अघटन? तू मते एते पाठ पढ़ाना मते कोन करबा को हबो मु ठीक जानि छी बुझिलु। तमे खाली मो ऊपर घर घर होता आ सेपटे बाप पो मिसी की सब जमी ताको नारे करिनि। अरे से माने मो बिना अनुमति रे किछि करि परिबेनी। हौ माने माने गुड़ खाउ था बळे बुझिबनी की? बुझीची मु सब बुझीची। मो संपत्ति को मु सम्मान दी भाग करी। अरे बड़ पुओ बोली से अधिका भाग नहीं जीवो आ छोट बोली तोर भाग कमी जीवो। ए कथा मु कस्मिन काले करी देबिनी। तमे कोन करबो? सी प्रांत भिड़ी की बसची सी बड़ आ तार अधिक संपत्ति। तू काहे की व्यस्त होउछु? दबा लोक तो मो बिना संतोक रे किछि हबनी। देखिबा केमिति से भाग अधिका नहीं जीवो। नेबी अल्पत मु हक नेबी। खाली कथारे कहले चलिबनी किछि गोटे व्यवस्था करो। अरे आमी तो एपटे रहिले सेपटे बाप पुओ जे कोन करिवे से कथा तमे किन जानिबो? अरे तू कोन भाबिचु कि मते मोर सब कथारे नजर अछि। सेठी सोरिष फुटिले एठी शब्द हबो। तू भाबिनी मु एडे बोका। मो संपत्ति मो अधिकार। अधिकार मु जहाँ चाहिए से हब। जोर जबरदस्ती के मो संपत्ति छड़ी नहीं पारिबेनी। किंतु बड़ पो हिसाब रे से तो तार प्राप्य पाइबो ना। अरे किए मना करुछि? पाइबो तार जा प्राप्य से पाइबो। हेले बड़ पुओ बोली नाली एखी देखई अधिका नबो सेटा मु करई देबिनी। देख तार हब्बा बजा कौन होउछि? संपत्ति पई टणाउटरा परिवार सदस्यों भितर सृष्टि करिथिला अड़ुआ परिस्थिति। विवाद क्रमश बढ़ुथिला। एहाकु नै द्वंद्वरे पड़िथिले घरर मुरबी बापा। समय अतिक्रांत हेबा सहित जमी पाई वाद विवाद थमिबा परिवर्ते बढ़िबाकु लागिथिला। परिवार सदस्यों मध्यरे संपर्क क्रमशः तिक्त हेउथिला। संपत्तिर मोह सेमानक मध्यरे छकापंझा पाई जेमिति बाध्य करुथिला। एमितिरे परस्पर जिद रे अटल थिले सेमाने। घटनाचक्र रे सृष्टि हेबाकु जाउथिला टकराटकरी परिस्थिति। कौन फाइनल होला? कौन हबो? से हेनी माने माने कौन? जमीबाड़ी मामला एते शीघ्र तुटी जीव ना कौन? कौन तू कहबा को चाहछु? सीधा कथा अमीन आसीबो मप्पा चुपा हबो तापर जे जहा हौ केबे हबो? ठीक तो कहि होउनी। तथापि तथापि कौन कौन तू बुझी पानु? अरे सब काम रे डेरी होय बोली बुझी पानु ना? बुझियो बुझाउछु। सुन तमे बाप पुओ जेते शीघ्र पारछ यार समाधान कर नहले मु जमा भल लोक नुह। भल मंदिर कौन मिलिबो? जेते बेले जा हबा कथा हबो। एटा तो सरकारी कथा ना। सेमान कोन आम कथार अछंती? आमे तांको कहिचु सेमाने जानिचंती चाहा करबा कथा सेमाने करिबी। से बाज्य कथा बंद कर। जेते शीघ्र पारुछ मो भाग मते देई दियो तापर तमे तम बाटरे मु मो बाटरे। बुझिलु भाई? तू सिना मोठू बयस रे बड़ हेले तो मुंडरे बुद्धि सुधी बोली किछि नाही। खाली गोबर पुळे पछि गोबर। कोन कहिलु? सुन मनुआ सबु बेले मुंड गरम करिया भल कथा नुह। अरे आज भल अच्छी मंद अच्छी सी तो सान भाई
যদি ତୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଏ ବଡ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ରହିବଟି? କଥା କଥା କେ ନାକ ଉପରେ ରାଗ, ଯେମିତି ଆଉ କାହାର ରାଗ ନାହିଁ। ଦେଖ ବାପା, ମୋର ଏ ବାଜେ କଥାର ସମୟ ନାହିଁ। ମୋର ବାସ୍ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି ଯେ ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋର ଅଧିକା ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ୟ। ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ହେଲେ ଏ କଥାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ ବାସ୍। ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଟିକେ ଉଣା ହେଲେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମତେ? ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ପୁଅ ରୋବାବ ଦେଖେଇବ, ତା କଥାରେ ଇଏ ଭାସିଯିବେ। ସାନ ପୁଅ ଘରେ ରହି ସବୁ କାମ କରିବ, ତା କଥା ମନେ ପଡୁନି। ଦେଖିବା କୋଉ ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ବାପାଙ୍କ ନୀତି ଛଡଉଛି, ଛାଡ଼ିବିନି। ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସବୁ ଭଲ ଜମି ସାନ ପୁଅ ନାଁରେ କରିଦେବେ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ଠକୁଆ? তবে বাপ পুଅ দুইটা ডাଳେ ডাଳେ গলে ମୁଁ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯିବି। ଦେଖିବା କିଏ ବାଜି ମାରିବ। ବାଜିମାତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର କରି ସଠିକ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସବୁକିଛି ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ନା, ବାପାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବଡ଼ ପୁଅର ଭୟକୁ ମୋତେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। बेले बेले मनीष जहाँ चाहिए ताहा घटे नहीं, आउ जहाँ केबे आशा करि न थाए सेमिति किछि समस्या सामना को आसे। से समस्या भितरे धंदी हो जाए मनीष। परिवार रे देखा दिए घमाघोट परिस्थिति। जेमिति परिस्थिति देखा देथिला से परिवार रे। तेबे चलतु देखिबा एमिति रे कोन घटिला आगो को। ନା ତମ କଥା ମାନିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ହଁ, ତମେ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ହକଦାର। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଚେତେଇ ଦଉଛି ବାପା, ଏକ ତରଫ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି। ଆରେ ଚୁପ୍ କର। ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର, ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋର, ଅଧିକାର ବି ମୋର। ଏଥିରେ କେହି ଦଖଲ ଦେଇପାରିବେନି। ତମ ଚାଲାକି ବେଶ ବୁଝିଛି। ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ମୋ ଆଗରେ ନାଟକ କରି ସବୁ ଜମି ତମ ନାଁରେ କରିଦବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ତମେ ବଡ଼ ପୁଅର ପତିଆରକୁ ଦେଖି ମତେ ଅଡୁଆରେ ପକେଇବ, ହେଲେ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଲା ବାଲା ନୁହଁ। ବାପା, ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବାପା ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନା ବାପା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତମ ବଡ଼ ପୁଅ, ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବ। ବାପା ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଚୁପ୍ କର। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଦିଟା ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ଏଠି ରଖିବାକୁ ଦବନି। ବାପା, 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 ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବାପା, ମୁଁ ତମ ବଡ଼ ପୁଅ। ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆରେ ମତେ ଛାଡ। समय और असमयर लुचकाली खेल भितरे बेले बेले चरित्र माने बाटबणा हो जाती। कौनसी एक घटना सेमानक मानसिक स्थिति को बिगाड़ी दिए। सेमाने परिस्थिति चापरे अणनिश्वासी हो पड़ती। जेमिति परिस्थिति उपजिथिला सेई परिवार सदस्य मानक भितरे। तेबे एहारी भितरे कहानीर गति केउ आड़कू गला। परिवेश और परिस्थिति सहित खाप खुआई चलिबा ए मनीष पक्षरे बेले बेले असंभव हो पड़े, जहाकु नै परिवार रे देखा दिए भयानक परिस्थिति। घटना चक्र रे रक्त संपर्क को भूली जाती सेमाने। सामान्य घटना बदलाई दिए सेमानक जीवन धारा। तेबे चलतु देखिबा एई परिप्रेक्षी रे आगो को जाई कोन घटिला। आम जमी चेष्टा करी आज चढ़िया रास्ते ऊपर चढ़िया ए गाँव लोक मैंने तुम्हें हाँ ये जो मर्डर है विषय किए जान ना ना आमको किसी जना ना ये गाँव रोच तो हाँ गाँव गाँव रोच किंतु एठी जा किछि हला तुम कि जानि करछि आमे केन जानि आमे सोइथलु कि ताल तो घरे जाओ तो कि जानि पर न तो खाली सोउथबो आ नहीं सर मोर ता बड़ पुओ पर टे संदेह होछि से गाना बेले बेले बापा सहित सान भाई सहित गंडगोल करे तां घरटा को पटे सर से आगे रे अच्छा
ଆସ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା ସେ ଘରଟା କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘରଟା ଏଇଟା ତ? ଆଜ୍ଞା ତମେ ମୃତକଙ୍କ ବଡ ପୁଅ? ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲା? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି? ନାଇଁ ସାର୍ ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥିଲା ସାର୍ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପରା ମୋ ବାପା। ସମସ୍ତ ସହିତ ଭଲ ଥିଲେ ସାର୍। ବାହାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତମର କୁଆଡେ ତମ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେ ଭଗବାନ ମୋ ବାପା ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କେବେ ଭାଇନା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କୁହ ଭାଇନା ଟିକେ ସାରେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମକୁ ନା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାରେ? କୋଉ ପୁଅ କଥା ବାପାକୁ ମାରି ମାରି ଏ ଭଗବାନ ବାପା ସାରେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି ସତ ହେଲେ ଜିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ବୁଝୁଥିଲି ସାରେ। ସାର୍ ଏ ମିଛ କହୁଛି। ସାର୍ ଇଏ ତା ବାପାକୁ ମାରିଛି। ହେ ମାଧ୍ୟାନ ମୁଁ ତମ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ବି ତମ ଗୋଡ଼ ଦଉଛି କାହିଁ ମିଛ କଥା କହୁଛ କହିଲ? ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ଟି ମତେ ଜନ୍ମରୁ ଦେଖିଆଛ ସାରେ ଜମା କାହା କଥା ଶୁଣା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି ସାରେ। ଏ ଲୋକଟେ ମିଛ କହୁଛି ସାରେ କାହା ପୁଅ କେବେ କାହା ବାପାକୁ ମାରିପାରିବ ସାରେ? ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ସାରେ ମିଛ କହ ଏ ମାଧ୍ୟାନ କାହିଁ ମିଛ କହୁଛ କହିଲ? ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ତମ ସାନ ଭାଇଟି ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାପା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାପା? କିଛି କୁହନି ମତେ କିଛି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏ ବାଧ୍ୟ ଭାଇ କହୁଛି କୁଆଡେ ମୁଁ ବାପାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଏ ବାଧ୍ୟ ଭାଇ କଣ୍ଡଳ ହଉଛି କାଣ୍ଡ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି କଥା ହବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥାନାରେ କଥା ହବା। ଥାନା କରି ଚାଲ। ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଥାନାରେ କଥା ହବା। ମୁଁ ନା ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ନା ସାର୍ ସତ କହ, କାଇଁ ମାରିଲୁ? ସାର୍ ମୁଁ ନିୟମ କରିଛି ସାର୍ ମୁଁ ମାରିନି ସାର୍। ସାର୍ ସିଏ ମୋ ବାପା। ଘଟଣା ଦିନର ସାକ୍ଷୀ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇ ସାରିଲେଣି। ପୁଅ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ପାଣି ପିଉଥିଲା, ଭାବିଲା ଧରା ପଡ଼ିବନି ଆଉ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତ କଳା କାରନାମା ସବୁ ଧରା ପଡ଼ି ସାରିଛି। ସତ କହିଦେ, ନହେଲେ ଦେଖିବୁ। ସତ କହ। ସତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କେତେ ତରିକା ଜାଣିଛି ଜାଣିଛୁ? ସତ କହ, ସତ କହ। ସାର୍ କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ହେଲେ ଘର ବଡ଼ ପୁଅ। ମୋର ଘରେ ଗାଛକରେ ପଡ଼ିଲାନି, ଘରଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲି। ମୋ ଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲି, ହେଲେ ବାପା ଆଉ ସାନ ଭାଇ ମୋ ହକ୍ ମତେ ଦେଲେନି ସାର୍। ଖାଲି ସମୟ ଗଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ। ଆଜି ଦେଲେନି, କାଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ। क्या बोली तू तो बापा टोक मारिदेलु? तो साना भाईर अवस्था भी गुरुतर। तम भितर एमती कोन गंडगोल लागि रहउतला? सर सबु समय हम भीतर किछि ना किछि कथा नै झगड़ा पाटितुंड हुए। सर शांति रही पार नथिले सर। मत लगतला ए माने मते तांडर भिखारी कर देला। आ मु पुलिस को चकमा दे खसिबा को चेष्टा करुथिबा अभियुक्त एबे पुलिस पंझारे। अभियुक्त को जेरा करिबा भितरे घटनार असल क्षय को धरी सारिथिला पुलिस। तेबे एहाकु नै कहानीर मोड़ केउ आड़कु गला? पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जोरदार करिथिला। हरर घणारे पड़िथिला अभियुक्त।
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନର କବ୍ଜାରୁ ଖସିବା ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜ ଅପକର୍ମକୁ ବଖାଣୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସବୁଦିନ ଜମି ପାଇଁ ବିବାଦ ହୁଏ ପୁଣି ଥମିଯାଏ। ସେଦିନ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା? ସେଦିନ ଜମି ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ପୁଅର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଜମି ପଟା ଦରକାର ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାପା 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 ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ରାତିରେ? ଓ ତୋ ରାଗ କମିନି ତାହେଲେ? ମୋ ପୁଅର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଜମି ପଟା ଦରକାର, ଦିଅ। ନା, ଜମି ପଟା ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି। ଦବନି? ଦେଖିବା କେମିତି ଦବନି? ଭାଇ ଖବରଦାର କହିଦଉଛି, ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ କଥାଟା ଜମା ଭଲ ହବନି। ବେଶୀ କଥା କହନି। ତୁ ବେଶୀ କଥା କହନା। କ'ଣ କରିବୁ? ତମ ଦିଟାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବାପା ସାମ୍ନାରେ ଲଢେଇ କରୁଛ? ଚାଲ ଆମେ ଗାଁ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିବା, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ। ଆରେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ? ଚାଲେ ଗାଁ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଯିବ ନାଇଁ? ଗାଁ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଯିବ? ମତେ କ'ଣ ଭାବିଛ ତମେ? ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେଖିଦେବି ତମ ଦିଟା। ଆଜି ତମର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଘର କଥା ବାହାରେ ପକେଇବାକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଶୋଇଲେନି। ବହୁତ ରାଗ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ବାଟକୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଗାଁ ମୁଖିଆ ସବୁ ଜଣେଇଦେଲ? କ'ଣ ଜଣେଇକି ଆସିଲୁ? ତତେ ଗାଁ ମୁଖିଆ କାଲି ଡକେଇବେ? ଗାଁ ମୁଖିଆ ମୁଖିଆ ଡକିବେ? ମୋ ରାସ୍ତାର ସବୁ କଣ୍ଟା ସଫା। ଦେଖିବା ଏଥର କିଏ ମୋ ଭାଗ ଅଟକେଇବ? ମୋ ଭିତର ରାଗ ମୋ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା। ସବୁ ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। କାନ୍ଦିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବିବାର ଥିଲା। ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର। ତମ ପାପର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ। ବୁଝିଲେ ବାବୁ? ଚାଲ ତମ କର୍ମର ଫଳ ତମେ ଭୋଗିବ। ଏହାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତିଆରି କର, ଆଉ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କର। ଚାଲ ବାବୁ ଆଜି ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ବାପା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଛକାପଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି। ଏମିତିରେ ନିଜର ହକ୍ ଓ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ବଡ଼ ପୁଅ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନପାରି ଘଟାଇଲା ଅମାନସିକ କାଣ୍ଡ। ସେ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସାନ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲତାଡ଼ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
देखिले तो केमिति घटिगला एक अभावनीय कांड। रक्त संपर्क को भूलीगला पुओ काहेकि घटिला एमिति क्योंठी रहिला भूल। तेबे सबुबले अधिक किछि पाइबार आशा ए मनीष को ओडुआरे पकाई थाए। सामान्य घटना से मानसिक संतुलन हराई बसे आउ भिड़ी हो जाए भयानक विपद आड़क। एपरि स्थिति रे आमे निजको नियंत्रण करबा निहाती जरूरी। ताहाले जाई आमे आसन्न विपदरू निजको रक्षा करि परिबा। आज पर्दाफाश को एठी रखिबा। पुणी आपनको सह देखाबो आ एक नुआ कहानी सहित आगामी अध्याय। विदाय दियंतु। नमस्कार।